नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। খোলা তালাকের পরে কি দ্বিতীয়বার প্রথম স্বামী পুনরায় বিবাহ করতে পারবে কি না এই বিষয়ে আমি আলোচনা করব। खुला के बाद दोबारा निकाह करना जायज़ है। सवाल, मेरी बीवी ने कोर्ट की मारिफत खुला करा लिया था, अब हम दोबारा मियाँ बीवी बनना चाहते हैं, क्या हलाला के सिवा कोई सूरत है? बैयिनु तुअज्जिरु अल-जवाब इसमें मुल्हिमुस्सवाब। खुला से एक तलाक बैन के होती है, इसलिए अगर तीनों तलाक नहीं दी तो दोबारा निकाह कर सकते हैं। क़ाल फ़ी तनबीह वाक़िबिही अल-खुला अबित्तलाक़ अला मा तलाक़ बाइनुन अला ला तलाक़ बाइनुन। रद्दुल मुहतार जिल्द नंबर 2 सफ़र नंबर 607। फ़क़त वल्लाहु ताला आलम। বলছে খোলার পরে কি দ্বিতীয়বার বিবাহ করা চলবে? প্রশ্ন, আমার বউ কোর্টের দ্বারাই খোলা করিয়েছিল, এখন আমি দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে চাই, হালালা ছাড়া কি কোনো পদ্ধতি আছে? উত্তর, খোলার দ্বারা এক তালাকে বাইন হয়। যদি স্বামী 3 তালাক না দিয়ে থাকে তাহলে দ্বিতীয়বার বিয়ে করতে পারে, হালালা ছাড়া। বোঝা গেল?